Mali News jabara la jibo amno sokoli do ona shu ankili wani yamma be alamasai me kalo kilina ni samba fulani wansa kuna foni folo so madena kuna solo kamera yi da kambi der kura birki folo da nambara no amitaka Mali justice konnana ni wakati na Mali ministre de la justice ani juge flabe nyogona kuna foni wala le amno di awma ako flash info konnana Bismillah ko flash info ko nana so ko manday na colonel Sadio Camara e kita ka militaire kura birki foloda bi alamsa me kalo kile nani Mali ministre de la défense et des anciens combattants colonel Sadio Camara ali benka di funia ka militaire kura birki foloda benka di funia ali re duge dumbe kita marala ni birki folo ndali kenen ka feme kita gouverneur ni ali re Dawda Maigay ali kume kenen ka ani son jalimba ay kumata Dawda Maigay ira ka fo kuni ka militaire mega sigi kita wakati la di wakati mina la kana bali ya rebe kita ayira ka fo kuni ka militaire abena ke sababu ka kita ani amara mo bela jidi la kana kita gouverneur ka kuma ko fe femi Mali arme militaire nyomo bayre ni o general Aruna Samaki ali fene kumata ayira ka fo kuni ka militaire ni abana femi infantry motorisé o kelebeda ke akonnana ulu militaire bolu fare minumbe moto boli kata kelege dawla compagnie d'infanterie logistique o fene kelemina ke ni ka militaire konnana ulu bena kita ani amara kon bela jidi kurugara yasa ka dugudum belajili lakana ani dugere general Aruna Samake kala selu konnana ayala doniya ka fo kuni ka militaire yere a jokunye kun fladi o folo ode ka kita ani amara dugudum anu bolofon lakana ka militaire jokun flana ode ka Mali arme militaire mo ka condition de vie améliorer ni general Aruna Samake makani nga angaje anga kita gouverneur no Dawda Maigay aleni Mali arme militaire nyomo ba general Aruna Samake angaje angwa korfo lame ko ga dantikelike anga to dukana. La réalisation du futur camp militaire permettra non seulement de sécuriser davantage les personnes et leurs biens sur l'ensemble du territoire de la région, mais aussi et surtout de renforcer la lutte implacable menée par les forces armées et de sécurité contre le terrorisme et le banditisme ambiant sous toutes ses formes. La construction de ce camp militaire participe au renforcement des capacités opérationnelles en matière de défense et de sécurité de la région de Kita. Ainsi, les forces qui seront stationnées dans l'enceinte de ce camp pourront rayonner au-delà de la région, dans la boucle du Baoulé, ni reconnus criminogènes, pour neutraliser les forces obscurantistes et rendre par la même occasion l'environnement sécurisé permettant la libre entreprise des activités de développement local. Bordé par la route nationale numéro 24 et traversé par le chemin de fer, Kita est une région administrative, économiquement stratégique. C'est fort de tout cela que la construction de ce camp, qui abritera un régiment d'infanterie motorisé, composé de 5 unités, dont 4 compagnies d'infanterie et une compagnie de commandement logistique, permettra de rayonner dans la zone afin que les paisibles populations puissent vaquer à leur occupation, facilitant ainsi le développement harmonieux de l'ouest du Mali en général et de la région de Kita en particulier. Le dit régiment sera placé sous le commandement de la 3e région militaire. C'est à nous, forces de défense et de sécurité, de nous sacrifier pour ce pays, car ce pays nous a tout donné. Le camp militaire qui sortira de terre dans quelques mois, dans la commune de Benkadi Founia, aura un double objectif, à savoir la protection des personnes et de leurs biens et l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires de l'armée de terre en particulier et des forces de défense et de sécurité en général. Kunafoni flana Mali ministre de la justice ani juge flabe nyona kuno Cheikh Mohamed Cherif Koni ale kun welele do commune 5 tribunal la commune 5 procureur ale koni Cheikh Mohamed Cherif Koni convoqué ni ministre Kasumi ka yamoria sabula Mali ministre de la justice no Mamadou Kasumi ale koni ya yira kafo koni juge ko fole koni akile te ka boyeta ka nyeshi Mali justice ma ola ko akalame Cheikh Mohamed Cherif Koni ale ni ajenyo no e Draman jara ni ouflabe juge ni mo flan kon kele do poussé no tondo la ni autant rebelle ko appel du 20 février ni to yere ale sigi kuni constitution kura mbigata Mali konnana afoko no tara kuni ola walali o mayno akila jigina ni mo flan no e Cheikh Mohamed Cherif Koni ale ni ajenyo ke Draman jara ni mo flan yere ukun convoqué lendo
inspection judiciaire la nga umataga wele koni jabi sabla ya yira ka fo ko inspection judiciaire ko ka barate ka juju convoqué nga ka barate ka justice fonctionnement ke chugalaje no ka soro femme nga ke no mayno gele maka de olula o kelen koni ministre kasongi ale ko konu konu wele la tribunal la ku beta ko wele jabi ola kuno Cheikh Mohamed Cherif koni ale ko wele le commune 5 tribunal la nga alamelen ko fa koni ablala ka taka akasu asele akasu akmana aya yira ka fo ko ministre kasongi ga la nyinde ko ko bali ko kumanga ko ga le to commune 5 tribunal la kuno alamelen koni jimi yere ko me ga lame ko nana yi ka fo ka biga kuma cien ko ola o ya bla akataka akasu Cheikh Mohamed Cherif koni ka kuma ko nana aya la donia ka fo ko mali ministre de la justice kani bagabagali intena to lubi bo takabuluka ni o yi transition biga ke mali ko nana a transition akunga che ka so ama mali sharia foide fali avocat Cheikh Mohamed Cherif koni ka kuma ko nana aya la donia ka fo ko mo ko aklisigi ko kuno ale woli le commune 5 tribunal la alamele ko fi abdala kata ka so ko wa ajenyo ko kere no ye juge Dramane Diarra ko fene ko nga lame shini juma me kalo kile duru kati tribunal la kuno fene lamena ale bla la kata so chuga mina fene be bla kata akaso chugo kelena ni wakati inkonna geleya obe mali ministre de la justice Mamour Kassoumi ani ni juge flani nyokonche no ye Cheikh Mohamed Cherif koni ale ni Dramane Diarra kuna fani sabana obetana nyafoila marala nyafoila dugu do be no ko sira koro gerani koro o dugu ni u kere fe dugu ulu kon sira nyoma kari timni o manga ko ni ale jugara ko sabe sabla ma facira mo sabadila bi mo sabanu ko ni uladale ndo Gabriel Touré la usomo be u kere fe kuna fani ngere be on bulo ni ko ka kuna fani kon bayira ka fo ko manga willa di dugu fulay ni nyonche dugu ko ko do de kama ayira la ka fo ko sira koro gerani koro ale ko ni dugu mi ni jugu jugoro na fulo bi no kere kere ni ana sanu o kele ko ni sanu bolo o ko nyama kira ni ga ke ni duguinka sira ko lo kere ko ka o ya yira ka fo ko sanu bolo ko ni o buga tu ka furo be mene o la bugu ga dugulo be ke we wa ko ni utara ka furla ki ga dugulo ko ndi ko ni banaka di ko fami marfa ko mo bo ko o ci ila kare temne o manga ko ni o jugera ko sabe sabula ko nya fo nya na chugamina marfa ko ni o cira mo bo sabala ni o cira sanu bolo o yere ko ni fe ni wakati na ko ni o mo ko sabana ni uladale ndo Gabriel Touré o sumo be u kerefe usomo ko ni ubora ka media ola o ya yira ko ni wakati na ko ni ku udegune bare do wa ko ni ko yere ko yam foila autorité foire te do mite ko kalama ngaka ali ukele umakala do unyina ka beni akoyi ni mo gonu ko ni wele dake ni ka nyeshi mali autorité bawma ku ka laje wadu ko lo no ga fore o ga sega sigi umachugumna ani ko sega fusene ke ko foro ko nana nga anga je an were ga wele dawla me nyogo fe ko sanata ina we mo nandi mo mbanala nga ya fa yetu na mo kilin tulala aya fi so mo kilin tulala mo tombe to tama dombe ya mo kilin sala mo to saba uli be to sula muluya bana mi fengela muguda mi fengela kana si fu to sula fu de fengela ya u wala te bana dini u te fengela dini do de tala bana operation généralement u te ko dini vraiment o ka nyini o ka se ka diku imbo ka o ko be jan ko sebe ne tɔgɔ Siaka Sidibe ka bɔ Sirakɔrɔ bon problème ye ne se Gabriel Touré an bi o ye kɛlɛ le parce que ani ana mɔgɔ ni Serebakayi a ye ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche tɛmɛni a ma sɔrɔla mun de fɛ a ma sɔrɔla seni ɲiniyɔrɔ le fɛ a bi ka an ka foro le ta k'o ɲiniyɔrɔ ye bon an do ka baloyɔrɔ le don ne do hakili la Mali sigila sɛnɛ ni mɔni ni bagan mara le ma bon k'an ka foro bi ka sen ne yɛrɛ bi nɔgɔ ka foro nsɔmɔ tun b'a la a bɛɛ banna a bɛɛ tiɲɛna u bolo foyi tɛ se ka ɲɛ yɔrɔ na bilen bon ko min taga cogo de vraiment a ti bɛn an ma cogo si la nin y'a san 4 de ye san 4 an bɛ ka kan kan wagati bɛɛ le an ka foro bi ka tɛgɛ ka waa si karasɛri la an ka foro bi ka dɔ se ka kɛ dama ne mais a bɛra kɛ ko tan belenkɔrɔla kalama an bɛ taa fɔ fama ɲina foyi ti bɔ a la an bɛ se yanfoya foyi yanfoya mara fama foyi tɛ ni min tɛ dɔ kalamara a tɛ se ka fɔ ka jɛ fɛn kalamara a kokuru hali lemuru a bɛɛ tigɛlen o yɔrɔ la yen nɔ. kunnafoni nana jamana dɔw bɛ k'u ka pankulu bila u ka tɛmɛ Burkina espace aérien fɛ ni jamana ninnu b'u yɛrɛ kɛ setigi jamanaw de u fɛ ko an tɛ a kalama an y'a foto n'a prévu bɛɛ ci u ma o kɛlen dɔw ye yafa deli nka dɔw y'u ka ko in na an kɔni ye kangari gɛlɛn da u ye ni jamana o jamana y'a ka pankulu tɛmɛ Burkina espace aérien fɛ ka sɔrɔ an ma yamaruya di o jamana in ma jamana in a bɛna ka pankulu sɔrɔ dugumala la
ni Burkina ministre de la défense makani ni ali colonel major Kasum Kulubali kuno araba me kalo kile saba Burkina ministre de la défense ali ngelu ka kuna fundi kena dosi ani kuna fundi law me nyogona o kena kan ay kumata aya yira ka fo ko bamaga cikelena kulu magote jamana were sollawla nga kuluga Wagner uyuga veripuri no Burkina veripuri mino marfata ka Burkina armée deme bamaga cikelena colonel major Kasum Kulubali ka kuma ko nana ako ko Burkina magote jamana were sollawla Burkina magote Wagner la nga ko ni jamana ko nana keleke minandi ubi baraka nui ni no kuma ko ni takalaje ibaye ka fo ko Burkina ministre de la défense ali bega Niger général dori jabi no général Abou Targay général Abou Targay ka dogo kun temene kuna funu konnana ako ko Burkina ni Mali kelno bu tege partenaire la nga ko ko ni bega nyesoro ba maga cikere la kusabula America ombe ufi français obufi uni anyogona chama colonel major Kasum Kulubali ka kuma konnana aya yira ka fo kunya san chamani jamana do be no unana kubina farafi jamana de me bamaga cikele la nga utata ka mere shite ka bo kelena wa ko Burkina ere mina deli o jamana nfe ko albi utega sega nyesoro ukola ni Burkina ministre de la défense colonel major Kasum Kulubali makani nga anga je anga ere lame abika dantikelke nazara kana uto kuna fundi keneka. Le Burkina Faso demande uniquement qu'on nous envoie des moyens pour que nous fassions cette barre. On n'a pas besoin d'un soldat étranger, nous allons gérer notre affaire nous-mêmes. Dieu merci, la population a massivement répondu à l'appel du chef de l'État pour les VDP. On a demandé 50 000, nous en sommes à plus de 90 000. Même pour la formation, les gens s'inscrivent toujours. Et c'est ça que nous voulons. Il faut qu'on soit sincère, qu'on soit solidaire. Il ne faut pas qu'on se fasse appeler les gens sur le jeu de coupe. Ça arrive. De grâce, notre pays est en train de brûler, il faut qu'on le sache et qu'on aille ça directement là-dessus. Éteignons le feu. Il ne faut pas qu'on nous transforme comme des pays que nous avons vu sur les chaînes de télé. Je n'ai pas cité le mot, vous le savez. Ça ne servira à personne. C'est là que l'étranger qui aura gagné. On a connu ça en 1932, de grâce. Ne revenons pas, ne répondons pas des autres. Soyons solidaires. Ce n'est pas une histoire de personne, ce n'est pas une histoire de pouvoir, ce n'est pas une histoire de truc, c'est une histoire du Burkina Faso. Et la dernière image l'illustre très bien. Ne tirons pas de tous les côtés, essayons de maintenir notre drapeau à un lieu fixe et qui flotte au plaisir de nous tous. Kuna fani duruna obetana nye Russie yo kuna fondi kuye Ukraine nga attaque do kokare tarata shuka dukuje kunu arabala me kalo kile saba drone fla fale mujula obora Ukraine ka kunda Russie ka drone nyere ukun kunda lendo Russie palais présidentiel le ka no ye Vladimir Poutine ka palais nga alani aradar alini services sociaux menbe Russie militaire bulu ukon sedaka drone ko ni lajigi wa drone lajigi tola macheni ke sablo mo bonne unina wa mamo bana fene ni kuna foni ale dira Russie yere defe ni wale ko ni kele Ukraine ale bora toliala ni ga prepare la tigeke akuka sablo ya yira ka fo ko garo ni be ganda ulla wa ko ma muju bla ka fo ko muju ga ta Russie palais présidentiel ko na attaquer ni wale ko ni kele Russie ya yira ka fo ko kumbe fe ka Vladimir Poutine ne faga nga ko ali kala ko ni o ma Vladimir Poutine washi wo ya yira ka fo ko ni bamgachi wale de ko wa ulere psikani wale subita ka Ukraine ko ni segere o kele kunu kile la to dune ko fe Ukraine jamana kuntigi ali Volodymyr Zelensky ale re kumbe takamala Finland ato eno ni ga perbe la tigeke poika aya yira ka fo kuluma Russie attaquer utena na Russie attaquer wa ko lu yere bena Russie ga ko bena na to je kiri bomba mo hore ma ko sabula prince mere be Russie contrôle la ko be Russie boni wakatina Volodymyr Zelensky ga la selu konnana aya yira ka fo ko lu yere be keleke wa jamana de sanfela la ngami ka fo ko be wuli kata jamana were segere ko lute uke nga ko di jamana ko willa ka se umma wa jamana ko na kibita u dafale soro unye wa ko be kelemike bugu ga dugu kolo anu ga dugu de oni lakana ni Volodymyr Zelensky kan kuma ni re takalaje ibaye ka fo ko Vladimir Putin ko ni ale mo mini ay mi fo aborike wani wala mi ta ka nyishiyama afena bo wari ni ta ka nyishima ni aka dugu atake afena biga dugu atake wani aka pale atake karele no fene afena ga wuli katika pale ko ni atake albi ameto Ukraine ani Russie ni wakati na kele kon gani mbare do Ukraine militaire ani Russie militaire ni nyonche Zaporizhzhia alere Ukraine dugudori ngakuno araba mekalo kile saba Russie administration régionale mogodo ye kuna fundi ni alere to ko Vladimir
Orokov aka kuna funu kona ira aka foko ni wagati na tellement que Russie kɛlɛkɛcɛw bɛ ka taa tugu Ukraine kɛlɛkɛcɛw la Zaporijie ko kɛra sababu ye ni ka Ukraine kɛlɛkɛcɛw kɔni u lasegin kɔ ko sabula Russie kɛlɛkɛcɛw bɛ ka taa de wulu la o kelen do ka dankari Ukraine kɛlɛkɛcɛ caman de la ni wagati na Zaporijie an bɛ dugawu de kɛ Ala ka jisuma kɛ Ukraine ani Russie ka kɛlɛ fura ye. Ni ne kun ye aka bi flash info ye ka da aw kulo kan ani ce aka lamɛli ko ɲuman na an ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Burkina aw k'an bɛn wagati wɛrɛ ko cɛw tɛ tiɲɛ fɔ mais an yɛrɛ de ye galontigɛ in jado cɛw la cɛ min bɛ yen nɔ min ye tiɲɛ fɔ muso ɲɛna sɛbɛ yɛrɛ la min furu ne bɛ sɛbɛ de la ne ta tɛ kulonkɛ dɛ o ka muso sɔrɔ ka gɛlɛn dɛ parce que o b'a réalité yɛrɛ de fɔ vraiment ne kɔni ne bɛ sɛbɛ la furu ka di ne ne ka condition bɛ ta ne ka a b'a bɛɛ ɲɛf'i ye n'o y'a kɔ don dɔrɔn i b'o ɲɛf'i terimuso ɲɛna olu b'a fɔ n daga wuli ni donna nin na ala ni filɛ ka fɛn minnu bɛɛ fɔ nin ye ta e na se ka nin latigɛ cɛ y'o kɛ musoko la a y'o caman de ye a nana ye n'i ye sɛbɛ fɔ min ɲɛna o tɛ sɔn n'i ye nkalon tigɛ min ɲɛna o bɛ sɔn jɔn ye cɛw kɛ nkalon tigɛla ye ne tɛ kuma fɔ aw ye k'a fɔ dɔrɔn a y'aw muɲu a ye sabali ten dɔrɔn mɔgɔ den bɛ barika ne t'a f'i ye ten an ye gɛlɛya sɔrɔ cogo min na dɛ n b'a détail de di fo n'i ko i tulo cilen don ou bien i dusu cilen don n'o tɛ walahi ne bɛ min f'i ye n balimamuso a ka go i tulo ye mais lɛkɛsɛ de don galon de ka d'an ye a ye muso ganaw ɲininka minnu mɛnna muso ganaya la a y'u ɲininka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ s'u ma yen k'a ka situation ɲɛfɔ a ɲɛ bilen u tɛ sɔn o la kalabanciw de bɛ tilen ka n'u dusu kasi u bɛ to o la f'u yɛrɛ bɛ na kɛ leçontigi ye sa leçontigi ye muso ganaya kɔnɔ u bɛ siran cɛ bɛɛ ɲɛ u bɛ to o la cɛ yɛrɛ tɛ na bilen olu bɛ sɔrɔ ka cɛ ɲini daminɛ sisan a kuntagala tɛ kɔrɔlen o cɛ de bɛ muso ɲini mais n'i ye muso wulitɔ ka cɛ ɲini cɛw fana bɛ siran ɲɛ u bɛ boli ɲɛ u b'a fɔ n'i ye ni filɛ ni jɛni ye ji kan n'a ju sɛgɛlen t'a da pɛrɛnnen don nka bɛ ten de misiri t'o den ma bilen bangebaa duwawu t'o den ma bilen fo n'ala y'i bɛn ni saba ye dɛ o fana ta kan ye furu la ko n'an ka taa ɲɛma dogo furu kɛlen ye ɲɛma dogo yɔrɔ ye e ni ala na kira cɛ e bɛ taa ɲuman kɛ ye e bɛ t'i ɲɛma dogo cɛ ka so o tuma ale ka so de ye fɛnkɛ ye maison sociale ale ka so ye maison sociale i bɛ t'i ɲɛma dogo yen de au moins i na siyɔrɔ sɔrɔ i na dumuni sɔrɔ i na fɛnkɛ dɔ kɔni sɔrɔ garantie kɔni sɔrɔ diɲɛlatigɛ la i bɛ sɔrɔ sisan k'i labɛn i ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ i ni cɛ bɛ ɲɔgɔn ka so kelen kɔnɔ a kuntilenna tɛ kelen ye hakilina min b'e la o ni hakilina min balila kelen tɛ mais i b'i mago ɲɛ yɔrɔ ɲini na e b'o sira kan ala tɛ sunɔgɔ sa cɛ yɛrɛ b'a santi hali farikolo la hali aw ka contacti hali aw ka maga ɲɔgɔn na cɛ b'a santi ko ne ni muso kunkolo baransilen tɛ a b'a yɛrɛ ɲini da a fana bɛ conquête wɛrɛ kɛ a bɛ commencer k'a ɲɛɲini tuguni sisan musoko kɛlen bɛ lotori biye de i b'a yugu i b'a woloma ka woloma n'i bɛnna ni ɲuman i bɛ taa n'o ye i bɛ se k'a yugu k'a fili a ka ca ni 20 ye a yɛrɛ k'a lajɛ kɛ mais a bɛɛ ye anw de ye parce que an bɛ taa furu la an tɛ taa n'an farikolo n'an kunkolo ye an bɛ taga n'an farikolo ye an kunkolo bɛ so o de do dɛ